Hello mga guys. Yawag daggoy oy. Sorry kay mga guys kay atong agtang ra gyud silaw diha no kay nabaranaot man gud diri sa mo ang bukid. Karon nag-prepare mi ni mama og pagkaon. Akong mama nga kinagwapahan. Karon guys nag-adad siya og luya kuan na pod mi mag tula nga nay mga sagol kani nya talong og isdang barilison. Nya guys gimingaw man ko og kaning kuan guso. Ihapit gyud ko sa mong palengke aron magpalit og guso. Nya kani sagulan ako og gamayng mangga. Tapos kani naay pinya. Picados na guys. Nya napod mi kana lang. Salamat sa pagtanaw.